নিমদা গুজরাট টেল মি হার তাবুস কিনিম বুমরা মইনি জুগু কিতে আবার কাইসে দেখেন জঙ্গলি এটা इतनी खुशी मुझे आज तक ফিল্ম টাইম ভিডিও করছে लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ वाह क्या मुस्कुराहट है। এখন ডায়লগ করে শোনাই এই হট শোনো থামো উঙ্গলাই অটটা ধরবে দিং রে থামো মাইনাস করে 1 2 3 क्या गुंडा बनेगा रे तू পেট কেন রে সর্দার এখন ডায়লগ দেওয়ার সময় হলো হট এখন ডায়লগ দেওয়ার সময় চলো চলো একটা কেন করে বলছো तुमसे ना हो पाएगा তুই এখন ডায়লগ মারছ তুই कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और दी ता तो সর্দার কোনো সম্মান আরে পিছ